Hola, soy Joana, tengo 27 años y vengo de Barcelona, España. Ich heiße Christina, ich komme aus Deutschland, bin 20 Jahre alt und studiere. Вадим, Москва, Россия, 26 лет, финансовая деятельность. Hi, my name is Leon Tambu. I'm from New York City. Hi, my name is Sophia O'Connor. I'm from the United States in Colorado. I'm 23 and I am studying psychology in a master's program. Hi, my name is Adam. I'm from Hungary and I'm 23 years old and I'm a student. New York University. Hi, I'm Rob. I'm from England, from London, and I'm 30 years old and I'm an English teacher. Меня зовут Лиана, мне 30 лет. Я из России, город Москва, я учитель, логопед. I'm Christoph from Hungary. I'm 19 years old and I am a student as well. Hi, I'm Isabel Castellanos from Mexico. I'm 28 and I got a restaurant in Paris. Je m'appelle Isis, je suis française, j'ai 25 ans et j'étudie le droit. Donc moi je m'appelle Thierry, je suis français, j'ai 24 ans et je suis responsable de projet dans l'industrie pharmaceutique. Bonjour, moi je m'appelle Gabor et j'ai 25 ans, j'habite dans le sud de la France. Аз съм Калина от България, на 19 години съм. Казвам се Митко, от Варна съм. Betty vagyok, Magyarországról jöttem. Занимавам се с бойни изкуства, понякога бия някои хора. Ciao, come ti chiami? Andra. Da dove vieni? Italia. Quanti anni hai? 28. E che occupazione fai? Cosa lavoro? Ok. Tu invece, nome? Matteo. Da dove vieni? Italia, Torino. Quanti anni hai? 20. E cosa fai nella vita? Studio. Tu invece come ti chiami? Alan. Da dove vieni? Pisa. Quanti anni hai? Bah, 26, 27, fate un po' voi. Quante me ne date? E che cosa fai nella vita? Dicano che lavoro. Ich bin der Mirat Jakobs, der Bruder von Mio. Ich bin 24 Jahre alt und im täglichen Leben bin ich Kindergärtner. Аз съм Ваня, на 25 от България. Mama imię Bartek, jestem z Polski. Where do you come from? You didn't tell me. That's somewhere between Bulgaria and Hungary. United course of Bulgaria and Hungary. Absolutely. And our language is Bulgunglish. Yo acabo de terminar la carrera de profesora y también trabajo a veces con espectáculos de circo y talleres para niños. Ти ще ме питаш защо. Мога да кажа много неща, но това няма да промени факта, че аз съм тук сега и тя е тук сега до мен. Forever. Jsem z České republiky, z Prahy a je mi 22, jsem student. Soy estudiante y trabajo de actor a veces. Аз съм правник. Аз съм инженер електро. Уча медицина 6-та година. Надявам се да стана добър доктор. Ik ben Dineke Kleinschaars, ik kom uit Nederland en ik studeer aan de middelbare hotelschool. Мене звати Тарас, я із Праги. Живу в Празі, але з України. Barcelona, España. Komme auch aus Deutschland. Ze Schweiz. Jestem z Polski. Buchungia! Is that a country? Igen, da. What is this country? This is our country.
В момента се намираме на лятна седмица, на която младежи от всички страни се събираме заедно за една седмица. Подпомагаме работата на съответния център, съответната държава, каквото има като работа да се свърши. И това цялото нещо го правим с много любов, с голямо желание, с усмивка, забавляваме се през цялото време. Искаме да си тръгваме. И обикновено не искаме да си тръгваме, да се връщаме към ежедневния си живот. Тъй като утре си тръгваме, а на следващия ден аз съм на работа. Myślę, że przede wszystkim od wielu lat szukam prawdy w życiu i myślę, że Międzynarodowa Szkoła Lectorium Rosicrucianum najlepiej odpowiada poszukiwania współczesnego człowieka. Jest to najlepiej dostosowana do współczesnych czasów dla poszukiwaczy prawdy. Já jsem školu našel jakoby přes inzerát na právnické fakultě a viděl jsem, že to má smysl, viděl jsem, že ti lidé tam opravdu prochází nějakým procesem, kterého jsem se chtěl také účastnit a byl jsem k tomu přitahován a tak jsem tady. Mondjuk mindig is szerettem volna tudni, hogy milyen a világ. Tehát én abszolút olyan voltam mindig, hogy meg akartam ismerni minden kis részét. Tehát, може би тази вътрешна празнота, която всеки от нас изпитва. И някак си търсех различни пътища, по които да я запълня. Vnitřní neklid, který mě nutil, že něco v tomhle světě mi chybí, tak mě přivedl ke škole a už tady jsem 5 let. Я здесь нашел ответы на свои вопросы. То есть я дошел до определенного этапа, когда у меня накопилось очень много вопросов. И здесь я нашел ответы. Было ощущение того, что чего-то не хватает. Вот было ощущение, что а зачем вообще все это? Зачем работать? Зачем вставать? Зачем есть? Зачем пить? Зачем танцевать? Зачем смеяться? И вот это состояние привело меня в школу, и было ощущение понимания, зачем все это нужно. Was mich zu der Schule des Internationalen Rosenkreuzes bringt, war einmal durch meine Mama. Aber ich würde sagen, dass es nur indirekt durch meine Mutter war, da ich selber für mich die Leute einfach lieb gewonnen habe und mich sofort vom ersten Moment zu Hause gefühlt habe. Und für mich schon als 12-jähriges Kind eigentlich wusste, dass mich da irgendwas anzieht, wo ich später mal hin will oder wo ich den Weg weitergehen will in irgendeiner Form. Früher wusste ich das noch nicht, aber... Ja, für mich ist es eigentlich so ähnlich, dass ich auch
als ich zum ersten Mal bin ich durch eine Freundin hierher gekommen und habe mich sofort wohlgefühlt mit den Menschen hier und die Atmosphäre und habe mich irgendwie zu Hause gefühlt und das kannte ich nicht so von anderen Orten und dann bin ich weiter hierher gekommen und dann gab es immer unterschiedliche Phasen, aber dann habe ich mich in einer Zeit auch viel mehr mit Büchern und Literatur beschäftigt und immer mehr gemerkt, dass es der richtige Ort hier für mich ist, um im Moment auf jeden Fall, um mich weiterzuentwickeln. Una bella domanda. Cioè sei nato qui o...? No, io ci sono da un annetto. I miei genitori hanno cominciato a venire 4-5 anni fa e all'inizio non ne volevo sentir parlare. Ma per forza di cose? Poi no, in realtà poi spontaneamente ho cominciato a sentirmi un po' tra virgolette cercatore, nel senso che leggevo cose di qua e di là, mi sono interessato a questi argomenti e sono andato a un servizio pubblico. E lì ti è piaciuto? Sì. E tu invece, Alan? Io vedevo la mia ragazza tornare raggiante, solare e mi sono chiesto come mai, da dove viene questa cosa e parlando con lei poi come ha detto anche lui sono andato a un servizio pubblico e di lì cosa nasce cosa e sono entrato nella scuola. Per quanto riguarda invece questa settimana di lavoro ho avuto a provare e sono felicissimo di essere qui. What brought me there would be my family, but what brought me back 10 years later, because I'm 24 now, is the amazing teachings and experiences that the school has provided me with. Home, take me home. Home is whenever I'm with you. В началото може би се чудих дали съм за тук, дали мога да намеря отговорите тук. Но колкото повече време минава, толкова повече виждам как започвам да разбирам неща, които преди не съм виждала. И смятам, че това е моето място. Hát én az iskolában születtem, de az, hogy itt maradok, az saját döntés volt. Engem édesanyám hozott ide még kicsi koromban, amikor Únyba a konferenciáját építették, aztán így nagyon sok barátom lett, és nagyon tetszik a tan. Így megerősítést kapok sok mindenre. Y poco a poco lo he ido sintiendo, a medida que me hacía mayor, como un santuario para mí, como un santuario hecho para mí, para alguien como yo y para alguien con mi forma de pensar. Y aquí, cuando vengo aquí, pues me siento como muy tranquilo, relajado y puedo abrirme tranquilamente y hablar de lo que más me interesa, de lo que me apasiona en la vida, con total naturalidad. Et puis à l'âge de 19 ans, je suis sorti de l'école parce que je voulais savoir par moi-même ce que c'était vraiment la gnose. Parce que c'est souvent les parents qui nous emmènent à l'école quand on est petit. Et puis je suis sorti de l'école, j'ai fait mes propres expériences, j'ai fait des études. Mais j'ai ressenti un manque à l'intérieur de moi. Et puis au bout de 2 ans, je suis revenu avec une aspiration très forte pour combler quelque chose d'autre à l'intérieur de moi qui me faisait beaucoup souffrir. Et voilà, je suis très content d'être revenu parce que pour moi c'est l'école de la vie.
kenne nichts anderes. Für mich ist alles einfach ganz normal gewesen. Für mich war es nie normal, nicht zur Schule zu gehen. Also das war genau andersrum, würde ich jetzt sagen. Umso spannender finde ich es halt, wenn man in meinem Alter die Schule findet, weil ich das nicht kenne. Das habe ich sehr vermisst, als ich so in der Pubertät war. Da wollte ich auch das Gefühl haben, ich habe selber die Schule gefunden. Ich wollte das Gefühl haben, wirklich wahrer Sucher zu sein. Ja, aber ich bin geblieben. No one for refreshment. Okay, and what if you do some work before that? Well, that sounds like a good deal. Okay, no problem. We have something special for you. A special project. Okay. Well, we're very happy to have a special project, but you see, we've got nice clothes on. We're ready to come back. We must be back at 5 o'clock because then we have tea. 5 o'clock, no problem. No problem. You will be down at 5 o'clock for your cup of tea. This is your tool, and this is tool for you. And we wish you good luck with the work. Yeah. Thank you very much. Thank you. Well, this is great. I'm sure we'll do great stuff, and George can go ahead and do the work. I mean, we're together. We're really together. You know, this unity. Come on, George, move. I mean, I'm trying to help you, but you know, one thing which I should do is just get myself a drink. So hold on a second. Yeah, you don't carry the stone too much. It's okay. Don't worry. Alors, je suis aussi née dans l'école et comme mes amis, je suis sortie pendant 1 an et quelques pour être sûre que c'était pas seulement le choix de mes parents, mais aussi mon choix de participer à ces activités de l'école de la Rose-Croix d'Or. Et je suis très heureuse d'avoir la possibilité d'être avec ce groupe parce que pour moi c'est le meilleur outil dans ce monde que j'ai trouvé pour avancer, pour donner un sens à ma vie, pour que tout s'ordonne autour de quelque chose que je sens dans mon cœur et que cette école, comment dire, rend réel. Et ce groupe, il nous donne la force en fait d'avancer toujours plus dans la découverte de nous-mêmes, dans la découverte du monde et dans une certaine conscience et une certaine vision sur la vie qui est pour moi super importante et c'est vraiment le meilleur outil qu'on ait, que j'ai trouvé pour moi dans ce monde. Et les gens qui sont le plus, qui ont la même vision que moi, le plus d'affinité avec mon cœur. Et voilà, et c'est comme ça que, c'est pour ça que je reviens toujours à ces activités parce que pour moi ça représente vraiment la meilleure aide qu'on puisse avoir. Nivea, soft soul, soft king. Аз още като малко дете някакси знаех, че не съм за първи път на този свят. 15-16 годишна започнах да чета такива, може би, приключенски романи с някаква духовна насоченост и езотерични книги. На 18 прочетах първата си книга, която беше Идващия нов човек. И не знам, просто веднага почувствах, че всичко това, което чета, е така. Доверих се на него, малко по-късно започнах да посещавам конференциите и когато влизах в храма, просто се чувствах все едно съм у дома си, най-накрая. Volt idő, amikor egy kicsit eltávolodtam az iskolától, de utána egyszerűen azt éreztem, hogy vissza kell jönnöm. Azért, mert itt valami más, valami abszolút más. Welcome to the school. Good morning. The lesson for today, we're going to talk about
Greece and Italy. Shh, silence. Silence, please. If you don't have anything to say. No? What do you think the average temperature is now in Italy? So where do you prefer to be now? Where do you think it's hotter, in Italy or in Greece? I don't mean the women. So what do you go? What do you get when you go to a Greece bank? Oh, I know, sir. It's German money. That's correct. Есть план, есть внутри. Я работаю учителем, и мой ребенок, один из детей, он сказал, у каждого человека есть внутри человечек. Вот у тебя есть человечек, у меня есть человек, у мамы, у папы есть человечек. Вот этот человечек говорит, ты там, где ты нужен. Nou, en dat het soms een hele grote stap kan lijken, maar eigenlijk als een soort vis in het water. Omdat je juist zo op je plek voelt, dan wil je ook niet meer anders, denk ik. Het is je thuis. Ja, als je thuis bent, dan ga je ook niet zeggen, Ik ga. ja. Dus je blijft altijd. Ja, en dat is denk ik wel echt een soort innerlijk, echt zeker weten. Niet iets dat je een keer onder aan het douchen bent en denkt van nee, toch niet. Dat je het jurkje nou wel of niet kopen. Nee. Dat je het gewoon echt weet. Ja. Помогает, но как посредник. Как посредник, который помогает, направляет, в кавычках направляет. Az ember azt is megéri, hogy együtt tud dolgozni valamiért, ami nem csak az átlagos dolgokkal van kapcsolatban. Tehát valami mélyebb, valami ami az egész világot átfogja. La gnose, pour moi, c'est quelque chose d'indéfinissable en fait. C'est une bonne question. Good question. This question. Oh. Io sinceramente non lo so. Non lo so, non l'ho ancora scoperto. Cioè, potrebbe essere tutto e allo stesso tempo niente, quindi non si può definire, perché è talmente tanto che non si può definire, quindi dico semplicemente non lo so. За мен гносиса е нещо, което не мога да обясня с думи. Like Dao. Like Dao. Логиката е нещо, което не може да обясни. Дао i gnosa nie mogą da se objaśnić z logika. Ciężkie pytanie. Myślę, że to jest taka prawda i to niezależnie od religii istniejąca tutaj w naszym świecie, w naszej rzeczywistości, która jest uniwersalna dla wszystkich i ma nam, czy stara się opowiedzieć nam, czy dotrzeć do nas z tą informacją o Bogu. Pro mě taky poznání a napojení se na živý proud, na život. Mir fallen nur Stichwörter ein. Licht, Wahrheit, tiefer Glaube. Das sind so die Sachen, die mir einfallen, wenn ich versuche, die Gnosis anderweitig zu beschreiben. Aber die Gnosis ist ja der Grund, warum wir hier mal herkommen. Das könnte ich jetzt so. 1, 2, 3, 4.
gibt es ganz viele verschiedene Wörter dafür, wie man das benennen kann, aber ich glaube, jeder kennt die Gnosis eigentlich. Also jeder trägt das in sich ganz tief und es ist überall um einen rum. Някаква универсална мъдрост, универсална енергия, универсална любов, която е отвъд всичко и всичките ни познания, която прониква всичко, която се съдържа във всичко. Наистина трябва да се настроим, за да го усетим всичко това. И когато дори за част от секундите се случва, наистина е като някакво магическо вълшебно усещане, което не може да се опише с това. Para mí la hipnosis lo es todo. Es conocerme a mí misma, conocer lo que me rodea, es lo que me llena. Vlastně to, že existuje v člověku nebo ve světě něco víc než jenom ty běžné zákonitosti, se kterými se setkáváme, že je zdroj, ze kterého pramení veškeré jakoby lidství a ideály a taky rozvoj člověka a nějaký vzor, ke kterému máme zpět. Это связь определенная, божественная, с нами всеми. Истината за мен това е гносисът. Тази вътрешно чувство, което имаш, когато знаеш просто, че нещата са така. Ik denk dat het voor mij net zoiets is als ademhalen. Ik denk er niet altijd over na, maar het is wel altijd bij me. En ik denk dat ik onbewust ook heel veel keuzes maak. En dat ik dan een link leg aan het Rooskruis en dat ik dan daarom iets wel of niet doe. Credo che per me l'agnosi è una chiamata, cioè praticamente è una specie di appello, di forza che si rivolge a tutta l'umanità. È un po' come se l'umanità fosse una specie di giardino, una specie di campo, e l'agnosi è una specie è un po' come se fosse il sole, il fertilizzante e tutto quanto, e cerca di portare fuori da questo campo dei fiori, degli alberi, chiamiamoli come vogliamo, però è più o meno questa cosa qui. È una specie è un'azione universale, è una cosa che fa sentire, diciamo, nella stessa barca con tutta l'umanità. I feel like it's something that a power or a field of energy that transcends everything else that I've ever experienced in, let's say, a kind of normal life, and a supreme power that has an enlightening effect on the human being to understand life and the universe in its absolute essence. C'est quelque chose qui nous fait bouger, je pense, qui nous fait avoir de l'humour, vivre en communauté, en unité avec les autres, partager des choses. Et puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes, quelque chose de très fort, de puissant, avec quoi on peut vivre avec, pour partager notre amour. Un amour qui ne nous appartient pas finalement, peut-être. Un amour qu'on doit donner aux autres pour être libérés des chaînes de cette vie terrestre. Voilà. I think it's more of a feeling. It's more than what brings us all together as a community. I think for me it's just a feeling of inner peace and calm, and being able to overcome the challenges we face every day. So I think it's the calm that keeps me sane. Гнозис – это то направление, по которому должен идти человек. Человек в смысле не как физическое тело, не как психологические моменты, характер личности, там, особенности, а как человек, как микрокосмос. Et qui peut, si on lui laisse une place dans notre cœur, si on s'ouvre à elle, comment dire, nous transformer profondément et faire que notre vie va enfin s'accomplir
pas simplement pour nous mener à la mort, mais pour nous libérer justement de cette mort. Et la gnose, pour moi, c'est vraiment la force transcendantale et fondamentale qui tient le monde et l'univers ensemble et qui est à la base de toute vie. Es todo a base de experimentación, ¿no? Y tú te abres de un modo en cuerpo, en mente, en oído, en todo lo que sepas abrirte y la sientes y bueno, pues a través de ella pues puedes encontrar pues muchas respuestas que con el razonamiento en sí pues a lo mejor no podrías encontrar, ¿no? Y bueno, lo veo algo muy original, muy verdadero, no sé. Es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, sería algo así. Според мен хората не могат да се променят сами. Ами единственото нещо, което може да направим е да позволим на светлината да ни промени. Maar het is ook echt een houvast op je leven. Met alles. Echt, je doet... Een soort anker. Ja. Zo, ik denk ook wel eens van... Wat als ik er niet bij zat? Als ik dit niet had, dan wist ik gewoon echt niet wat ik moest doen. Dan lag ik gewoon in een goot. Dan, dan wist ik het gewoon niet. Het geeft gewoon houvast op aan je leven. Aan alles. Je weet waarvoor je leeft. En dat is denk ik ook wel dat innerlijk zeker weten. Het houdt je ook het houdt je sterk, Het houdt je innerlijk ook sterk en je karakter. Maar ook blij. Ja, het is ook echt een vreugde. Want als je verdrietig bent, dan denk je, het komt wel weer goed. Ja. Weet je. Je bent er niet voor. Je hebt gewoon een taak. Ja, als er iets ergs gebeurt, ik denk dat als je niet dat gevoel zou hebben, nou dat weten we natuurlijk niet, want dat hebben we niet, maar ik denk als je dat niet zou hebben, dat je dan heel snel heel erg daarin kan gaan zitten en dat het dan allemaal veel erger wordt. Verliest. Ja. Ja. Terwijl nu is het ook erg, maar kan je dan altijd weer denken van perspectief. Laat maar, we gaan door en het maakt eigenlijk helemaal geen reet uit, want het is eigenlijk niet belangrijk. En niet eens alleen door, want je doet het ook met z'n allen. Ook al is het je eigen probleem. Ja, je lost het met z'n allen op. Je bent nooit alleen. Nee. Nekem talán vagyis hát nem is csak nekem. magát az egységet, a világot átható egységélményt jelenti, illetve magát ezt a személytelen szeretetet, illetve személytelen energiát, ami összetartja az egész világot. Energia, igen. The line stops but should. Then everyone make it. Thank you for this good question. With no practical exercises, please. It will be difficult for me. Okay. Какво беше въпросът? Antonio, Secondo me essere allievo non ha una definizione ben precisa, nel senso che innanzitutto dipende da che situazione una persona sta vivendo e da che cosa sta facendo in questo momento. Secondo me parte tutto dall'essere un cercatore, nel senso che quello che ci porta qui credo che sia la ricerca di, possiamo definirla, della verità, insomma, o di Dio, chiamiamolo come vogliamo, però nel momento in cui uno sente questo bisogno credo che spontaneamente si accorga che più o meno nella sua vita regna un po' di confusione e allora
cerca di trovare la verità in mezzo a tutta questa confusione. Questo per me è essere allievo. Diciamo che non implica un comportamento standard o l'applicazione di un metodo, ma piuttosto semplicemente è l'espressione di un bisogno di vivere in un modo diverso, che però diciamo è... Quindi diciamo che per essere l'allievo è anche essere un po' tranquillo, essere fuori dal mondo materiale, dalla confusione. No, non lo definirei così, nel senso che in realtà io non mi sento fuori dal mondo materiale o non mi sento neanche tranquillo, però diciamo che non so, dipende ognuno come se la vive, non si può dare una risposta universale. Sì. Per me comunque sta tutto nella ricerca. Okay. Allora cosa mi insegnato? Dove stai? Insegno voi. Che non mi metto parte dai piedi. Dai là! Wydaje mi się, że najprościej można byłoby powiedzieć, że to znaczy być dobrym, dobrym dla wszystkich, dla otoczenia. Czego nauczyłem się w szkole, to myślę, że niesamowitej tolerancji dla świata i takiego złotego środka. I na co dzień tak rozumiem bycie uczniem. To jest nieangażowanie się ani za bardzo, ani za mało, po prostu staranie się o zachowanie równowagi w życiu i jakby to powiedzieć, starać się być dobrym dla świata tak wedle siebie i to chyba jest takie, żeby być okej według siebie, żeby nie robić zła. На самом деле, все, что мы делаем, все, что происходит, есть божественная логика. То есть нет плохого, нет хорошего, все есть божественное. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, en vivant avec la gnose, c'est quelque chose d'intérieur, mais aussi quelque chose qu'on peut partager aux autres par des choses simples dans la vie quotidienne. Des choses très simples comme par exemple il y a deux personnes qui discutent et il y en a un qui demande à l'autre une chose, par exemple un outil, j'en sais rien, sur le lieu de travail. Bon, tu es peut-être à côté, tu as peut-être entendu, et ben, tu vas prendre cet outil et puis tu vas lui donner et puis il sera ici. C'est celui qui a demandé l'outil, il est très content, mais c'est des choses très simples et qu'on peut faire avec amour. Es difícil explicarlo, pero supongo que cuando vengo a las conferencias o a los servicios o hacemos discusiones en grupo, es como que siento que me da una perspectiva. Cuando vuelvo a mi día a día, a mi cotidianidad, es como que puedo ver las cosas desde una perspectiva más neutral quizá y no dejarme llevar tanto por las emociones, por todo. Es como que me da un centro, no dejarme llevar tanto por todo. Como una vía de un tren, ¿no? ¿Que sigues? Sí, exacto. Más como una dirección o un foco. Ha csak nem arról van szó, hogy mondjuk néha hétvégén elmegyek egy templomszolgálatra, leginkább úgy van jelen, hogyha találkozok hasonló ilyen spirituális csoportokkal, vagy emberekkel, akiknek van ilyen irányú érdeklődésük, akik keresnek, vagy próbálják az életet megfejteni önmaguk számára, akkor hozzájuk jobban tudok kapcsolódni, és több a közös pont, amiről tudunk beszélgetni, és nagyon érdekes összehasonlítani. De amúgy így ez számomra is egy nagyon nagy kérdés, és ezt az iskolában mindig próbálom feltenni. És hát eddig még nem kaptam rá kielégítő azt, hogy ezt mondjuk más ember tényleg gyakorlatilag hogy viszi vele a hétköznapjaiba.
nella vita di tutti i giorni ci aiuta a prendere sempre più coscienza di chi siamo, di quello che vogliamo, verso quale direzione noi vogliamo mandare la nostra vita. E quindi essere allievo in realtà significa vivere con per me un orientamento che da sola non riuscirei a mantenere costante, ma la scuola può dare la possibilità veramente, se presa come un'indicazione, non come una legge o qualcosa di schematico o per forza di doveroso e di sentirsi in dovere di farlo, ma proprio una cosa che dentro sentiamo vera, allora la vita diventa essere allievo. Für mich bedeutet das Schülertum zu leben vor allem Bewusstsein. Also, dass ich versuche in jedem Moment bewusst zu sein und mich selbst zu beobachten, was in mir passiert, ohne irgendwas zu bewerten oder wegzudrücken oder gut zu finden, sondern zu beobachten, was passiert jeden Tag. Also das Schülertum speziell für mein Leben bedeutet eigentlich so mein Wegweiser, meine Krücke im Leben, in diesem Wirrwarr und Stress, was wir sonst kennen, klarzukommen. Und das Schülertum ist für mich mein Anker, was mich immer wieder zu mir führt, was mich immer wieder zur Wahrheit bringt und immer wieder mir hilft, einfach bei mir zu bleiben. Also wirklich praktisch gesehen. Ja. Podążanie za wewnętrzną iskrą ducha, którą myślę każdy człowiek posiada wewnątrz siebie, i przestrzeganie pewnych zasad, które tak naprawdę nie są zewnętrznymi nakazami, tylko wypływają one z serca, wynikają one z pewnej odpowiedzi na wezwanie gnozy. À l'esprit qu'on peut aussi s'arrêter des fois dans ce tourbillon et ne pas toujours nourrir les forces de ce monde qui veulent toujours courir dans tous les sens et faire la guerre. Mais on peut aussi juste se connecter à quelque chose de plus fort qui est un vrai amour entre les êtres et pour chaque chose qui vit. Voilà, pour moi, c'est comme ça que chaque jour, j'essaye de garder une attention, que ça puisse à travers moi exister. Même si ça ne m'appartient pas, je le porte quelque part en moi, chaque être humain le porte et il faut faire attention de le laisser vivre. Et c'est aussi garder une certaine conscience de ce qui se passe. Im täglichen Leben erfahre ich von dem meistens nicht sehr viel. Es ist eher im Unbewussten, merke ich das, aber ich erinnere mich gerne wieder daran und gehe dann auch gerne wieder an die nächsten Anlässe. Aber es ist schon, also ich spüre es manchmal wie die innere Kraft, manchmal wieder lebendig wird und dann lese ich etwas und dann habe ich das Gefühl, dann kann ich auch viel mehr den anderen dienen, für den anderen helfen und das irgendwie unbewusst vorleben. Aber es ist schon eher was Unbewusstes, ein unbewusster Vorgang im täglichen Leben. Ik denk meer dat het ook gaat om het bewustzijn ervan dan... dat je er echt mee bezig houdt. Ja, een vis die gaat niet de hele tijd te water sproeien, want hij zit er al in. Ja, je moet gewoon zo goed mogelijk de twee werelden eigenlijk kunnen combineren. Want je moet niet... Nou,
zeg maar, het bewustzijn en je leefwereld. Dus je carrière en het werken en je vrienden buiten de school. Het is niet dat je dat helemaal af moet kappen. Dus geen telefoons, geen internet. Nee. Je moet het, de balans moet wel gewoon leven. Ja. Ja, dus dat is soms wel moeilijk. Van beide te genieten. En van je normale leven. Normaal. Je leven. Ja, gewoon van je leven van deze wereld en het leven van de andere wereld. Ja, dat is soms wel moeilijk. Ja, maar het kan wel. Met vreugde. Ja. And next step, back, left, right, left, left, Pero lo que a mí me impulsa, cuál es mi meta, espiritualmente hablando, sería llegar a ser una persona congruente con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace. Para mí eso trae consigo un equilibrio. Tienes que tener un equilibrio en tu vida, ser una persona equilibrada entre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para poder pensar, sentir y hacer lo que quieres hacer, y para mí es eso, tener una vida, no sé si felicidad, no sé si eso es lo que traiga la felicidad, pero equilibrada, y es lo que yo ahorita estoy buscando. Pro mě je to vlastně rozhodnutí se vždycky v tom denním životě, s jakou sílou se vlastně člověk může spojit, že buď se bude spojovat s tím smrtelným světem, s těma věcma, které končí, anebo se bude spojovat s něčím jiným, s něčím, co v sobě obsahuje nekonečnost. A tohle spojování se s tím, vědomí spojování, je pro mě žákovství. Это любовь. Это умение любить все и вся, это принимать все так, как есть, всех так, как есть. Понимать, что это человек, это микрокосмос. И сейчас мое предназначение любить. Все. Преди всичко да допусна тази любов в сърцето ми и след това да излуча към цялото, към всички хора, които познавам, към колегите ми, към моите приятели, на всеки човек, който срещна, да мога да му дам частичка от сърцето си и да любов, да го направя щастлив, да му видя усмивката. Cercare pace dentro e di conseguenza trovare felicità dentro e trasmetterla fuori agli altri con un sorriso, con un abbraccio e niente, ecco, trovare una luce dentro e emanarla fuori in modo tale che anche gli altri possano essere illuminati. Questo è essere allievo ogni giorno, almeno secondo me. Когато аз съм някъде, аз просто се опитам да бъда себе си, да. И когато аз съм себе си, може би Гнос ще намери място в мен и чрез мен ще излъчи и ще облъчи хората. Така че това е най-добре, защото когато се опитвам, то става от егото, а когато само човек стои и не се опитва на сила да даде нещо на хората, тогава той става един проводник и чрез него могат да действат тези сили. Само ако той бъде чист, ако той има своите предразсъдъци, това няма как да се случи. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man innerlich ganz ausgerichtet ist, auf einmal wird man dann von anderen Leuten angesprochen oder es bewirkt so viel. Aber wenn man bewusst irgendetwas machen will und mit einem eisernen Willen, dann kristallisiert es wie, es ist was ganz Luftiges, es ist ganz schwierig zu beschreiben, der Vorgang. Ja. I think really being present moment to moment and not stopping at what I can see and touch, but really what I'm consciously bringing to my surroundings, to the people around me, how I'm relating to myself, and
really holding my spiritual work and reflecting that in my community. Elsősorban nem megpróbálni túlélni a napokat, hanem megélni. Mindennek inkább az értelmét keresni, és nem csak a rosszat meglátni a dolgokban, hanem igazán megélni, és megérteni. Жить этим, не только приходить там в школу, в храм и в это время находиться в спокойном состоянии, там, всех любить, в жизни, воплощать все в жизни. Здесь, сейчас, в семье, в работе, с детьми, я не знаю, с родителями, везде-везде, с друзьями. Образ жизни, это все важно. Это самое главное, воплощать все в жизнь. И радоваться. Идеята на бойните изкуства е като удариш някой да го събудиш, да го накараш да се замисли, нали? Когато аз причиня болка на тялото, душата се събужда. Това е единствен начин. Повярвайте ми, това е няма начин без болка.